महिषा, मैं वरदान देता हूँ, कोई भी पुरुष, दैत्य, देव या जानवर तुम्हें कभी नहीं मार सकेगा। अब मैं सदा जीवित रहूंगा, सदा सदा के लिए। गिरि नंदिनी नंदित मेधिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते। मैं हूँ दुर्गा और मैं लड़ाई के लिए तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। আশ্বিরের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জিত, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা, আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে।